अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक है आप? अच्छा, इसमें यह है कि बुक से आप ज़रा पेज नंबर 21 निकाल लें। तो पेज नंबर 21 पे देखें, लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रेड कलर का। इससे पहले ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा जो चैप्टर नंबर 2, हम वो कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो है वो अब आपको इसकी जो है टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो बताऊंगा मैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले जो है वो काफ़ी दफ़ा बता दी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा बस रीडिंग ही करूँगा। तो आपको जो है मैं बताता हूँ। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग that happens in a computer. Earlier, the operating system was device dependent. A device dependent software product is one of that runs only on specific type of computer. अर्लियर शुरू में जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बना था, तो ये जो था वो एक डिवाइस डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था। डिवाइस डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? ये वो वाले डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि सिर्फ एक ख़ास कंप्यूटर पे ही ये काम करते हैं। यानी एक कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर था वो दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलता था। ये एक जो स्पेसिफिक एक किस्म के जितने भी कंप्यूटर होते थे उनमें तो ये चल जाते थे, लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत कुछ चेंजिंग होती थी तो फिर उसमें ये सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं चलता था। Now, device independent operating system is available that can run on computer made by various manufacturers. इसके बाद अब जो है वो डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आ गए। डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर तरह के जो मुख्तलिफ़ किस्म के मैन्युफैक्चरर्स कंप्यूटर्स हैं, यानी आई बी एम है और इस तरह के जितने भी एच पी है, डेल है, जिस तरह जितने भी ऑपरेटिंग कंप्यूटर हैं सब पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये चल जाते हैं। The advantage of a device independent operating system is that you can retain the existing application software and data files even if you change the model of the computer. डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ़ायदा ये भी है कि जितना भी आपके पास ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या और जितनी भी आपके पास कोई डाटा वगैरह होता है, वो अगर आप कंप्यूटर को चेंज करते हैं या कंप्यूटर का कोई मॉडल वगैरह चेंज करते हैं तो आप उस मॉडल में भी ये इजीली जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ज़रा पेज नंबर 22 पे आएँ। पेज नंबर 22 पे लिखा हुआ है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। It is designed for one user to effectively use a computer at a time and allow you only one programs to run at a computer. ये जो था इसमें एक सिर्फ एक टाइम पे एक ही यूज़र जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता था और कंप्यूटर पे भी वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम जो है वो रन कर सकता था। ये जो है ये पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे कि मसलन डॉस है और डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें डॉस में जो था वो बिल्कुल एक वक्त में एक ही जो है वो यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकता था और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स वगैरह होती थी। वो कमांड्स लगा लगा के आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते रहे। कमांड्स लगाने से मुराद कि वो जैसे फ़र्ज़ करें अभी आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है तो पहले आप कमांड लगाते थे कॉपी की, फिर उसको लोकेशन देते थे कि ये इस लोकेशन पे कॉपी करनी है, फिर उसको जो है वो देते थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है उसको कॉपी करना है। फिर वो एंटर करते थे, फिर वो जो है वो आपकी कॉपी जो है वो कंप्यूटर कॉपी करता था। उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बात थी वो ये भी थी कि आपको पता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए उसकी कितनी ज़्यादा कमांड्स वगैरह होती हैं। तो वो जो यूज़र जो इस्तेमाल करना करता था डॉस वगैरह, उसको वो सारी कमांड जो है ना वो ज़ुबानी याद रखनी पड़ती थी कि मैंने कितनी कमांड्स जो है वो ज़ुबानी याद रख वो काम करने के लिए इस्तेमाल करनी है। तो अब तो हर चीज़ जो है ना वो आपके सामने एक आ जाती है। आप उधर से कॉपी भी कर लेते हो, कट भी कर देते हो, पेस्ट भी कर लेते हो,
پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا وغیرہ موو بھی کر لیتے ہو. تو یہ تھا جو ہے سنگل ٹاسکنگ. اب ہے سنگل یوزر ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم. It is the operating system that allow a single user to run different applications at the same time. For example, Microsoft Windows and Apple Macintosh. تو اس میں جو ہے وہ ایک یوزر جو ہے وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ جو اپلیکیشنز ہیں مختلف قسم کی وہ استعمال کر سکتا ہے. جیسے کہ فرض کریں آپ ورڈ پہ بھی کام کر رہے ہو، آپ ایکسل پہ بھی کام کر رہے ہو، ایک ہی وقت میں آپ دونوں جو ہے نا وہ کام کر رہے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کام کر رہے ہو اور آپ اگر بور ہو رہے ہیں تو ساتھ آپ اس کے میوزک بھی استعمال کر سکتے ہو. تو یہ جو ہے نا وہ یہ اس لیے اس کو کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ، یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ کام کرنا. ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم. This type of operating system allows multi-users to use the system simultaneously. For example, Unix and Windows NT. اس میں جو ہے نا یہ یونکس اور یہ ابھی سافٹ ویئر جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم پاکستان میں تو آگے لیکن اتنے زیادہ عام نہیں ہوئے. اس میں یہ ہے کہ ایک سے زیادہ یوزر جو تھے وہ ایک وقت میں ایک کمپیوٹر پہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بیچ پروسیسنگ آپریٹنگ سسٹم BPOS. In the batch processing operating system, the data and the programs that need to be processed are bundled and collected in a batch and executed together. This operating system is ideal in situation where a large amount of data is to be processed or similar data needs to be processed. یہ آپریٹنگ سسٹم وہاں پہ بہت کامیاب ہوتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ جو ڈیٹا ہے اس کو جو ہے آپ نے پروسیس کرنا ہے یا سیملر ڈیٹا جو ہے اس کو اس کو جو ہے وہ پروسیس کرنے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. In the processing is performed automatically without any user interventions. یہ جو ہے یہ جتنا بھی ڈیٹا تھا اس کو خود بخود ہی یہ پرفارم کر دیتا بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ خود بخود ہی اس کو جو ہے وہ پرفارم کر دیتا ہے. ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم RTOS. It is an operating system that guarantees a certain capability within a specified time period. It is specially designed to run application with very precise timing and a high degree of reliability. یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے خاص کر ان جگہوں کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے، ان اپلیکیشنز کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے جن کو کہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائمنگ کے حساب سے بھی ان کو سیٹ رکھنا ہوتا ہے اور جو ہے ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی ڈگری جو ہے اس میں ایکوریسی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور یہ کہ یہ اتنے ٹائم پہ اتنا کام جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے تو وہ اس لیے یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. This can be especially important in measurement and automation system where downtimes is costly or a program delay could cause a safety hazard. تو یہ تھا ہمارا آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں جو ہے وہ لیکچر تھا. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی کیٹیگریز آف آپریٹنگ سسٹم. لیکن یہ جو ہے ہیڈنگ اب آپ کو جو ہے وہ بعد میں آپ نے کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ اپنا ہوم ورک وغیرہ کمپلیٹ کریں. اس میں میں نے آپ کو جو ہے وہ 3 جو ہے لانگ کویشچن ہوں گے اور 4 یا 5 اس کے بھی شارٹ ہوں گے جس طرح میں نے پہلے چیپٹر کے کروائے تھے. اسی طرح اب اس چیپٹر کا آپ نے ٹاپک آپ نے لکھنا ہے. تو ٹاپک لکھ کے تو پھر یہ پہلے لانگ کویشچن 3 کرنے ہیں پھر شارٹ کویشچن کرنے ہیں. اور کرنے کے بعد آپ کو اسکول سے جب میسیج آئے گا اسکول میں ہوم ورک سبمٹ کروانے کے بارے میں تو آپ نے جو ہے وہ یہ اسکول میں اپنے ہوم ورک سبمٹ کروانا ہے. اور جن بچوں کا ابھی پیچھے سے بھی کام کمپلیٹ نہیں ہے
وہ بچے بھی جو ہے وہ اپنا پیچھے سے سارا کام کمپلیٹ کر کے تو پھر اپنا جو ہے وہ ہوم ورک جو ہے وہ اسکول میں سبمٹ کروائیں. ٹھیک ہے. اوکے جی. اللہ حافظ.